madam, ha? Jumpsuit yun. Oo, yan din. Adjustable ang strap. Ito, madam, ay hanggang kasya to ng large. Large size, madam. Actually, pwede tong semi-large to large. Adjustable ang strap. Yes, linen. Semi-large. Pinaka-best pala. Number 10 kasi. Alam ko semi-large yun. Yes, linen. Adjustable ang strap. Semi-large, mga madam. Yes, linen. Semi-large, sorry. Cotton, madam. Cotton. Hindi siya silk. Yes, linen dito. Semi-large, madam. Kunin nyo to. Ang ganda nito. Linen. Good as new si linen. Napakaganda niyan. May zipper pa sa likod. 50 pesos lang tayo, ah. Ang daming jumpsuit. Ba't ganun? Uy, ang ganda nung linen. Ito mga madam ski, medium size si Derek Hart. Cotton ulit. Jumpsuit. Adjustable ang strap. Okay. Medyo natastas siya. Tahiin nyo na lang yung tali. Kayang-kayang tahiin. Diyos ko, maganda pa ang tela. Okay? This one, madam, medium size. May garter. Yes, tahi. Walang bulsa. Yes, tahi. Medium size. Yes, tahi. Walang kumuha ng linen. Ma'am Lady, linen yours na. Ganda kaya nun. Yes, tahi. Ang ganda pa ng tela niya na. Medium size. Another cotton. Location Cabuyao, Laguna, madam. Another cotton. Again. Ito, madam. Kompleto to. Natanggal yung garter na kinakabitan ng, tawag dun, butones. Tahiin nyo na lang din. Pero maganda pa yan. Oh, pang teenager to, madam, na cotton pa jumpsuit. O, this one, mga madam ski, ay mga pang extra small. Extra small, madam. Kaya to ng extra small to small. May tali naman yan, ha? Pero for me, pang teenager, 10 to 12 years old, maganda to. Yes, gray. Yes, gray. Yes, gray. Itatahi nyo lang yung lagayan ng butones, madam, kasi natanggal niya, oh. Yes, gray. Puro jumpsuit yata nakuha ko, ah. Old Navy small. Ganda. Gusot lang yan, mga madam. Small size, madam. Old Navy. Napakaganda si Old Navy. Kompleto pa ng butones yan. Yes, kompleto. 50 pesos. Adjustable ang strap. Small size. Yes, kompleto. Gusot lang yan, madam, ha? Pero bagsak dapat yan, eh. Hindi ba bagsak kasi gusot, eh.